Bismillahirrohmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Selamat datang Sobat Generasi Akhir Zaman Studio. Syarah Sahih Muslim, apa kata Imam An-Nawawi? Ar-rayatu al-alamus saghir wal-liwa'u al-alamul kabir. Bendera dalam bahasa Arabnya ada dua. Satu ar-rayah, satu al-liwa. Apa bedanya? Ar-rayatu al-alamus saghir. Rayah, bendera kecil yang dibawa oleh pasukan-pasukan kecil. Sedangkan pasukan besar itu ada satu bendera, namanya al-liwa. Al-liwa al-alamul kabir, bendera besar. Kita pasukan besar ini ada satu bendera khusus. Seluruh pasukan lihat di mana bendera, namanya al-liwa. Sedangkan untuk satu panglima yang kecil-kecil, komandan pasukan kecil itu membawa namanya ar-rayah. Sudah jelas, ar-rayah bendera kecil, al-liwa bendera besar. Lalu kemudian warna. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa liwa'uhu abyad. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah. Waktu itu dia membawa 10.000 pasukan pada tahun ke-8 Hijrah. Liwa'uhu abyad, benderanya berwarna putih. Jadi kalau benderanya putih, maka tulisannya hitam. Kalau benderanya hitam, tulisannya putih. Sudah jelas warnanya, sudah jelas fungsinya untuk apa? Menyatukan pasukan. Lalu kemudian ketika apakah ini dipakai hanya perang saja? Tidak. Karena ketika Nabi SAW masuk ke kota Makkah tidak ada perang. Waktu itu masuk dengan damai. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas, kau lihat penduduk Makkah, yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Tidak ada perang, damai. 19 hari Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah, rekonsiliasi. Seluruh penduduk aman, damai, tentram. Tidak ada satu telinga yang digunting. Ketika pasukan berkata, hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Dulu kalian sobek jantung Hamzah, hari ini kami akan merobek jantung kalian. Tapi kata Nabi, hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Artinya ketika ada orang mengibarkan bendera itu, lalu kita berkata, ini kan bukan perang. Tidak perang pun, bendera itu juga dipakai sebagai simbol persatuan. Persatuan umat antara orang Makkah dengan orang Madinah. Antara muhajirin dengan ansar. Antara orang yang sudah lama Islam dengan yang hatinya lembut. Itu disatukan dengan syiar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian, apakah ketika mengangkat itu bertakbir? Ya, hadisnya jelas pada saat perang Uhud. Selalu dan sering mendengar tentang hadis Nabi mengenai Ikhwan dan Ashaib, satu kelompok yang dirindui oleh Nabi SAW. Kelompok inilah yang akan bersama-sama dengan Imam Mahdi memerangi Dajjal. Kita juga mendengar tentang tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Tanda paling besar bahawa Imam Mahdi telah muncul ialah apabila seorang putera dari Bani Tamim menyerahkan Royatus Sauda atau panji-panji hitam kepadanya. Panji-panji hitam inilah tanda pengesahan apakah seseorang itu putera Bani Tamim, iaitu yang menyerahkan, dan seorang lagi Imam Mahdi, iaitu yang menerima serahan. Nampakkah di sini betapa pentingnya Royatus Sauda atau panji-panji hitam itu? Sabda Nabi SAW. Pertama, Al-Mahdi akan datang setelah muncul panji-panji hitam dari sebelah timur, yang mana pasukan itu tidak pernah kalah dengan pasukan manapun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, pembawa bendera Al-Mahdi adalah seorang lelaki daripada suku Tamim yang datang dari timur. Ketiga, jika kamu semua melihat panji-panji hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada Khalifah Allah yang mendapat petunjuk. Maksudnya ialah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Nuaim dan Al-Hakim. Apakah yang dikatakan sebagai panji-panji hitam itu?
Ada ulama yang mentafsirkan Royatus Sauda itu adalah panji-panji atau bendera berwarna hitam sebagaimana makna lughawi, iaitu makna bahasa kepada Royatus Sauda itu. Namun, tafsiran ini macam payah untuk diterima sebab sesiapa pun boleh membuat bendera hitam walaupun bukan putera Bani Tamim. Ada juga yang mentafsirkan secara istilah bahawa Royatus Sauda itu lambang kuasa sesebuah negara. Kerana itulah mereka mentafsirkan bahawa putera Bani Tamim itu wajib mempunyai atau menjadi pemimpin sebuah daulah Islamiah. Dan daulah Islamiah itulah Royatus Sauda atau panji-panji hitam yang diserahkan kepada Imam Mahdi. Begitulah kefahaman umat Islam yang lebih umum dan munasabah tentang Royatus Sauda atau panji-panji hitam ini, termasuklah golongan Syiah. Bahkan Ahmadinejad, iaitu Presiden Iran, pernah mengisytiharkan keyakinannya di PBB bahawa Imam Mahdi mereka akan segera muncul. Secara tersirat, dia mengisytiharkan bahawa dia adalah putera Bani Tamim dan negara Iran itulah Royatus Sauda yang akan diserahkan kepada Imam Mahdi. Kerana itulah, kalau kita pergi ke negara-negara yang dikuasai oleh Syiah seperti Iran dan Pakistan, mereka sangat menyukai bendera berwarna hitam sebagai lambang kejayaan mereka untuk diserahkan kepada Imam Mahdi yang sedang mereka tunggu kemunculannya. Apakah benar penafsiran umum itu? Kalau benar, mengapa pula Imam Mahdi, yakni Imam Mahdi Syiah, tidak muncul-muncul sedangkan kuasa negara Iran yang dianggap Royatus Sauda sudah di tangan mereka? Kalau bukan kuasa negara, adakah panji-panji hitam itu berbentuk benda-benda lahiriah yang lain? Atau ia adalah projek-projek megah yang boleh menawan hati manusia akhir zaman yang umumnya sudah cinta dunia ini? Apakah sebenarnya Royatus Sauda yang hendak diserahkan kepada Imam Mahdi itu? Yang akan diserahkan kepada Imam Mahdi bukanlah cop mohor negara, bendera daulah, harta benda, projek mega atau lain-lain benda-benda lahiriah. Yang akan dipersembahkan kepada beliau adalah manusia yang terbina insaniahnya, insan-insan yang tinggi peradabannya, bukanlah projek-projek lahiriah ataupun wang ataupun yang seumpama dengannya. Wazir kanannya, Shu'aib bin Soleh, iaitu putera Bani Tamim yang mengasaskan tapak pemerintahan Imam Mahdi. Beliau berjuang untuk menegakkan ajaran Islam yang sebenar. Tugas beliau ialah melahirkan manusia yang insaniahnya layak disebut hamba dan khalifah Allah. Beliau mendidik dan membina calon-calon ikhwan dan asawib untuk diserahkan kepada Imam Mahdi. Yang akan menentukan siapa ikhwan atau asawib itulah Imam Mahdi sendiri selaku khalifah Allah di atas muka bumi untuk akhir zaman ini. Jadi, tugas putera Bani Tamim itu adalah merekrut calon ikhwan dan asawib, sedangkan yang mengesahkannya ialah Imam Mahdi. Wang ringgit atau harta lahiriah ini bukanlah perkara utama untuk kita usahakan semata-mata untuk diberikan kepada Imam Mahdi. Ia hanyalah kekuatan tambahan. Tuhan telah pun persiapkan dunia dan seisinya kepada beliau. Bahkan ada rezeki khusus untuk putera Bani Tamim dan Imam Mahdi. Kalaupun calon-calon ikhwan dan aswaib itu dilatih oleh putera Bani Tamim membangunkan ekonomi, matlamatnya bukanlah duit dan projek mega, tetapi untuk membangunkan sistem Islam model. Namun yang sangat penting dan sangat berharga yang ditunggu oleh Imam Mahdi adalah manusia yang celik hatinya dan terpandu rohnya. Manusia ini terhubung langsung hatinya dengan Allah dan Rasul. Inilah yang ditunggu Imam Mahdi untuk berjuang bersamanya. Inilah yang dipersiapkan oleh pemuda Bani Tamim selama ini, melahirkan calon-calon ikhwan dan ashaib yang akan diserahkan kepada Al-Mahdi. Ikhwan dan ashaib inilah modal insan yang membangunkan Islam yang global dari peringkat diri, keluarga, masyarakat, negara dan empayar Islam bersama putera Bani Tamim dan Imam Mahdi. Di bawah kepimpinan putera Bani Tamim, ikhwan dan ashaib ini berjaya membangunkan Islam hingga peringkat Taifah. Dan setelah ikhwan dan ashaib itu di bawah kepimpinan Imam Mahdi, barulah mereka berjaya membangunkan Islam ke taraf empayar. Selagi Imam Mahdi belum lahir, calon-calon ikhwan dan ashaib itu hanya mampu mempertahankan bara api Islam di peringkat Taifah. Sebagaimana yang disebut dalam hadis, akan sentiasa ada satu Taifah di kalangan umatku yang dapat menzahirkan, iaitu menegakkan kebenaran, iaitu hukum Allah, tidak mampu membinasakan mereka oleh penentangnya sehinggalah datang ketentuan Allah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini,
Taifah itu sentiasa ada sepanjang zaman sebagai penjaga bara api Islam, dan Taifah pemuda Bani Tamim itulah yang menjadi tapak untuk dikembangkan ke peringkat empire oleh Imam Mahdi. Taifah inilah yang diperjuangkan oleh mursyid selama ini. Taifah itu ialah manusia-manusia terdidik dan sistem Islam yang selamat dan menyelamatkan. Mereka terdiri dari peribadi-peribadi agung yang berakhlak mulia. Mereka mempunyai keluarga-keluarga role model. Mereka juga menzahirkan sistem hidup Islam yang sebenar, bukan hanya pandai berkata, tapi tidak mengkota. Mereka adalah pejuang syariat lahir dan batin. Kata guru musyrik kita, Imam Mahdi itu bapa syariat. Syariat lahir sangat dijaga, syariat batin lebih-lebih lagi. Tipu rasuah bukan amalan mereka, malah merekalah penentang tipu dan rasuah. Hasad, dengki, sangka jahat, membuka aib orang, memecah belah sangatlah dihindari, bahkan diperangi. Begitulah kita dididik oleh mursyid berpuluh tahun, dengan harapan moga-moga dapatlah menjadi calon ikhwan ataupun asaib. Apalah artinya jika persiapan yang dibuat oleh mursyid selama ini dalam melahirkan manusia-manusia berhati ikhwan dan asaib itu dihancurkan begitu sahaja. Malah apa yang dibina selama ini dengan mudah dinafikan dan dihancurkan begitu rupa. Kalaulah apa yang dibina mursyid selama ini tidak betul, mana mungkin kita boleh buat yang lebih betul dari guru mursyid kita. Apa yang dibina selama ini seolah-olah mahu dipadamkan dan digantikan dengan sesuatu yang baru dari kita. Kita menolak mursyid dengan cara yang halus. Orang yang mahu diserahkan kepada Imam Mahdi bukanlah orang baru sebulan dua atau setahun dua dididik dan dibina. Mendidik manusia bukanlah mudah. Nak ajak remaja berhenti merokok pun mengambil masa yang lama dan pelbagai aktiviti yang terpaksa dilakukan. Lebih-lebih lagi dalam membina manusia yang berwibawa, dihormati kawan dan lawan, disenangi segenap lapisan masyarakat. Kita dengan mudah terlalu yakin kitalah orang yang akan diserahkan dunia untuk dicatur dan diperintah. Kita berangan ingin membuat empire Islam di tangan kita sebelum kezahiran Imam Mahdi. Siapalah kita? Untuk hentikan anak merokok pun tidak mampu. Lihatlah realiti sekeliling kita. Ingin membina keluarga model dalam keluarga kita pun masih tidak mampu dibuat. Bahkan keluarga model yang mursyid bina berpuluh tahun pun hancur di tangan kita. Anak isteri belum mampu taat sepenuhnya. Bahkan ada yang tidak senang dengan kita. Menantu-menantu pun tidak hormat dan tidak memberi muka. Apakah ini dikatakan kebenaran dan model kasih sayang? Di tangan kita hancur kasih sayang dan ukhuwah. Mulut-mulut kita menyebarkan fitnah dan keburukan satu sama lain. Adakah kita orangnya yang Imam Mahdi ingin terima? Sikap dan perangai tidak boleh melihat orang lebih dari kita dan orang lebih senang dari kita. Bila berkuasa dengan semudahnya kita sepak terajang orang. Adakah ini sikap yang Imam Mahdi mahu terima? InsyaAllah kedatangan Syekh Ahmed yang terpaksa untuk membuat pasukan Panji Hitam dan akan segera terkumpulnya 30 manusia di bangsa Indonesia. Bersiaplah Syekh Abdullah. Bersiaplah. Oke, kita mengikuti dan menjalani apa yang telah Allah takdirkan. Ketika bendera Panji Hitam siap berkibar, maka tegakkanlah keimanan kalian. Basmi semua yang mendukung iblis. Jadilah umat Islam yang menjaga akidah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, ternyata ketika Imam Mahdi muncul nanti, perang pertama yang beliau lakukan bukan memerangi Amerika, bukan memerangi Eropa, Romawi dan Cina, bukan. Tetapi perang melawan Arab, membersihkan Arab dari kemunafikan. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi malam kita sudah bahas Bapak Ibu, geopolitik dunia diambang panas Bapak Ibu. Ya, ada satu pasukan muncul membenarkan hadis Rasulullah SAW.
Dalam mereka yang muncul dari Khurasan, para pembawa panji hitam dari bumi Khurasan. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah bersabda, "Yakhruju min Khurasan rayatun sud." Akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Ilya. Yakhruju min Khurasan, akan keluar dari bumi Khurasan rayatun sud, para pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Ilya. Tidak akan ada satupun negara dan pasukan yang bisa mengalahkan mereka sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Ilya. Ilya artinya Palestina. Kepada Ibnu Hawalah, ya, kepada Ibnu Hawalah Rasulullah bersabda, "Ya Ibnu Hawalah, wahai Ibnu Hawalah, jika kamu melihat panji hitam ini berkibar di bumi Al-Quds dan sekitarnya, Palestina, Masjidil Aqsa, maka kiamat lebih dekat kepada kalian, kepada engkau ketimbang kepala dengan pundakmu." Bapak Ibu, Taliban adalah berada di Afghanistan. Afghanistan jantung kota Khurasan. Terbukti dua negara adidaya tidak bisa mengalahkan Taliban. Rusia sebagai ikon blok timur, negara conquer power yang mengideologikan sosialis demokrasi atau komunis, takluk di tangan Taliban. Tahun 97 hengkang dipermalukan oleh Taliban. Amerika ingin mengambil alih Afghanistan, ternyata tidak bisa. 2015, 2.600 tentara Amerika pulang tanpa nyawa. Peti-peti jenazah dikembalikan sejumlah 2.600. Bagaimana tidak stres Amerika? Maka di masa Joe Biden, anggaran makin membengkak. Tidak mungkin tentaranya harus dipertahankan di Afghanistan. Sudah demikian, tentaranya pun stres karena mereka tidak bisa perang melawan. Ada data di sini bagaimana mereka kalah di Afghanistan, tapi waktunya panjang. Saya tidak bisa memperlihatkan. Intinya Bapak Ibu, Amerika tidak bisa menguasai Afghanistan. Hari ini Taliban kembali menguasai Afghanistan. Istana mereka kembali ke kota Kabul. Intinya, dua negara adidaya tidak bisa mengalahkan Taliban. Dan apa berikutnya kata Taliban? Setelah Afghanistan ini kami kuasai, maka negara berikutnya yang akan kami bebaskan adalah Palestina. Demi Allah, panji hitam ini akan kami kibarkan di bumi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Hari ini Israel sedang stres Bapak Ibu, lagi panas dingin. Kenapa? Taliban akan menyerang mereka sebentar lagi. Lalu kapan Israel akan hancur, Ustaz? Hancurnya Yahudi itu sudah pasti. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8, Allah sudah memberikan dua janji hukuman bagi bangsa Yahudi. Di ayat yang ke-4, Allah Azza wa Jalla sudah menyatakan, dan sungguh kami telah menetapkan kepada Bani Israel di dalam Alkitab Taurat bahwasanya mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. Wala ta'luna 'uluwan kabira, dan sungguh mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Yang berikutnya ayat yang kelima, faida jawadu ulahuma, apabila datang janji, tiba janji hukuman yang pertama dari dua hukuman itu. Kerusakan yang pertama sudah mereka lakukan, yaitu mereka melakukan kerusakan di Masjidil Aqsa. Mereka mabuk-mabukan dan melakukan perbuatan maksiat di Masjidil Aqsa, sehingga Allah Subhanahu wa taala hukum mereka. Sebelum dihukum, mereka didatangkan para nabi dan rasul, malah dibunuh nabi dan rasul. Nabi Zakaria dipotong, digergaji, Nabi Yahya disembelih. Maka Allah kirim mereka pasukan. Ba'asna alaikum ibadana uli ba'sin syadid fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka kami kirim 3 bangsa besar hamba-hamba kami yang punya kekuatan dahsyat, ba'sin syadid. Lalu mereka merajalela Mesir, Assyria dan Kaldani. Hancur tuh bangsa Yahudi di tanah Palestina. Maka pecah menjadi 2. Ada Juda, ada selatan. Itu pun masih berperang. Diutus lagi Nabi-Nabi Daniel, Nabi Samuel, tapi tetap mereka membunuh para nabi dan Allah hancurkan dengan 3 bangsa besar tadi. Lalu mereka sporadis, tidak punya tanah. Hari ini ke Palestina, maksud saya, nggak ada Israel, Palestina. Bapak Ibu akan menyaksikan setiap checkpoint dijaga oleh tentara-tentara Israel dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia, Bapak Ibu. Tidak percaya? Yuk berangkat bersama saya. Bapak Ibu, ini apakah itu bukti dari firman Allah? Kemudian kami berikan ulang, kami ulang bagi kalian kesempatan untuk menguasai Palestina, umat Islam. Wamdadnakum, dan kami kuatkan kalian bi amwalin, dengan harta, wa banin, dan pasukan yang banyak. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Bapak Ibu, jadilah mereka negara besar yang sekarang menguasai Palestina. Dan dunia mendukung dengan dana besar. Bapak Ibu, apa yang terjadi sekarang ketika Israel menguasai Palestina? Ini Bapak Ibu yang dimati Allah.
Demi Allah Bapak Ibu, inilah yang kami saksikan di Palestina Bapak Ibu. Bagaimana kejahatan dan kebiadaban mereka di tanah suci Palestina. Ini Bapak Ibu, seorang pemuda dibantai di Ramallah. Mereka menuduh pemuda-pemudi Palestina membawa pisau untuk membunuh tentara Israel. Kamu ingin bunuh kami ya? Itu buktinya kamu bawa pisau di dalam tas kamu. Tidak, saya tidak bawa pisau. Kalian menuduh begitu saja. Mana nggak ada pisau? Setiap tentara Israel membawa pisau. Ini ada yang mengamera Bapak Ibu. Ini yang mengamera. Mesti kamera ini ada. Nah nanti ada setiap tentara ini dibekali pisau. Lalu pisau itu dijatuhkan ke dekat gadis itu. Lalu kamera disorotkan ke gadis itu. Tuh dilihatkan pisaunya diarahkan ke gadis itu. Lalu dor. Seolah punya legitimasi untuk menghabisi mereka. Jadi di sana sudah dari dulu yang namanya korban menjadi tersangka. Jadi mereka ingin mengambil alih kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, dan akan mereka hancurkan, lalu mereka ganti dengan Haikal Solomon. Inilah istana Dajjal yang mereka persiapkan. Dan ketika istana ini muncul, bangkit, maka umat Islam kalah dan Yahudi dan Nasrani menang Bapak Ibu. Inilah tata dunia baru yang akan mereka ciptakan. Tapi demi Allah, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah membiarkan mereka. Kenapa? Karena akan Allah hukum mereka dengan hukuman yang kedua. Apa hukuman yang kedua itu Ustaz? Faida jawadul akhirah, dan apabila tiba janji hukuman yang kedua, liyasu'u wujuhakum, maka mereka akan menghitam muramkan wajah kalian, waliyadkhulul masjidah, dan agar mereka memasuki kembali Masjidil Aqsa direbut dari katangan kalian, kama dakhuluhu awal marrah, sebagaimana dulu mereka membebaskan untuk kalian. Mereka akan menghancurkan kalian sehancur-hancurnya, sehabis-habisnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan ada pasukan pembawa panji hitam dari Khurasan, Afghanistan. Apakah mereka ini? Wallahu a'lam bishawab. ISIS mengumumkan diri bahwa merekalah yang dimaksud dalam hadis itu. ISIS yang diumumkan di Irak pada bulan September tahun 2014 dengan ciri khas benderanya hitam, padahal bendera yang sama sudah lama diusung oleh mujahidin di seluruh dunia, khususnya Taliban Afghanistan dan juga Al-Qaeda, bahkan Kaukasus di Chechen, Shishan juga demikian. Para mujahidin yang akab yang ada di Yaman juga mengusung bendera-bendera hitam begitu. Lalu ISIS mengklaim dialah bendera hitam itu. Klaim seperti ini tentu saja hak masing-masing kelompok, silahkan mengklaim. Tetapi apakah benar dia atau tidak? Lihat dulu faktanya. Jawaban saya yang paling enak itu adalah, apakah ciri-ciri kelompok ini seperti ciri-ciri para sahabat? Enggak, itu dulu ciri-cirinya. Lihat ibadah mereka, lihat akhlak mereka, lihat bagaimana karakter mereka sesama mereka, dan bagaimana rahmatan lil alamin ke dunianya. Jika memenuhi syarat seperti karakter sahabat, itulah dia pembawa bendera hitam tersebut. Nabi menyebutkan ciri-ciri fisik mereka, mereka kurus-kurus. Kata Rasulullah, mereka kurus-kurus. Kemudian kepala mereka dililit oleh kain yang tebal, berwarna gelap-gelap. Kemudian baju mereka disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bajunya adalah baju jenis baju yang unik yang dipakai oleh manusia di muka bumi. Kemudian Rasulullah menyebutkan warna kulit mereka, dan Rasulullah menegaskan tempat mereka nanti di Khurasan. Khurasan itu macam-macam, luas. India masih termasuk Khurasan, Pakistan itu Khurasan, Afghanistan adalah Khurasan, Iran juga adalah Khurasan, ya, Kazakhstan, Turkmenistan dan tantan lainnya juga adalah Khurasan. Khurasan itu luas, kayak Asia Tenggara kan luas kan. Jadi karena Khurasan itu luas, yang mana nih? Nah sekarang Irak, ISIS mengumumkan dirinya, kamilah Khurasan itu, kamilah punya bendera hitam itu. Sementara sebelumnya Afghanistan sampai sekarang masih eksis, dan Afghanistan yang sanggup menumpas beruang merah Uni Soviet sampai tumbang, betul tidak? Sekarang Afghanistan pula yang menjadikan Amerika Serikat bangkrut sebangkrut-bangkrutnya sekarang. Rasul mengatakan ciri khas pertempuran mereka, mereka tidak pernah bisa dikalahkan dan tidak terkalahkan. Yang saya tahu sampai sekarang, yang tidak terkalahkan itu sampai sekarang adalah Taliban.
lawan mereka sekuat beruang merah, penguasa dunia belahan timur tumbang oleh Afghanistan, betul? Oleh Taliban. Amerika Serikat membuat kuburan besar di Afghanistan. Sampai sekarang Amerika Serikat sulit untuk bisa memperbaiki penyakit-penyakit besar yang mereka dapatkan akibat perang di Afghanistan. Jadi kalau saya katakan ISIS ke Afghanistan, atau bisa jadi Al-Qaeda yang ada di Syam, bukankah generasi terbaik di akhir zaman adanya di Syam, kata Nabi? Adanya di Syam. Iman di akhir zaman adanya di Syam. Mujahidin termulia dan terhebat di akhir zaman adanya di Syam. Apakah yang ada di Syam sekarang? Yang juga benderanya hitam. Sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun di antara mereka-mereka yang boleh kita pastikan sekarang ini. Tapi yang jelas sudah bermunculan. Sudah bermunculan. Dan ciri-ciri itu lebih banyak dekatnya kepada Afghanistan, kepada Taliban yang ada. Wallahu alam, saya juga tidak berani memastikan. Yang pasti munculnya adalah setelah Imam Mahdi nanti muncul, siapa yang bersama mereka, baru itu bisa kita katakan, oh ternyata yang dari ANU, kan gitu kan? Sekarang ini yang mana? Lihat mana yang akhlaknya, kepribadiannya, ciri-ciri khas generasinya sama dengan generasi sahabat. Karena orang terbaik Allah utus di akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW, dan manusia-manusia terbaik yang mendampinginya adalah para sahabat. Di akhir zaman Imam Mahdi keturunan kandung Nabi Muhammad, maka orang-orang terbaiklah yang levelnya kayak para sahabat pula yang bisa mendampingi Imam Mahdi nanti. Paham? Tentu saja ciri khas bendera hitam itu orangnya berakhlakkan akhlak sahabat. Dan dalam hal ini ISIS memang memiliki akhlak yang sangat keras dengan kelompok manapun di muka bumi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak setuju dengan mereka. Bagi mereka halal darah seluruh umat Islam yang tidak setuju dengan khilafah mereka. Apakah ini akhlak para sahabat? ISIS merilis pernyataan resminya di mana ulama-ulama di muka bumi ini dari negara mana, negara mana, ini wajib dibunuh, wajib dibunuh. Cabang-cabang kami yang ada di berbagai negara bunuh ini targetnya. Disebut satu persatu negara ini dibunuh, ulama ini dibunuh, ya. Kemudian termasuk Presiden Persatuan Ulama Dunia seperti Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi itu juga wajib bunuh. Kalau di Indonesia yang wajib bunuh itu adalah Habib Rizik Syihab. ISIS punya target membunuh Habib Rizik Syihab. Apakah ini yang ditargetkan sebagai pembela Al-Mahdi? Sementara mereka punya akidah halal darah kaum muslimin semuanya. Bahaya ini. Nah saudaraku, tapi para ulama kita adil sekali. Di dalam ISIS itu banyak orang ikhlas, banyak orang-orang yang tulus, banyak orang yang murni niatnya, tetapi tertipu oleh informasi. Kemudian mereka masuk bergabung dengan ISIS. Sudah, mereka-mereka ini kalau terbunuh mereka syahid. Demikian fatwa para ulama kita. Kita tidak akan menyerang ISIS. Tapi kalau mereka menyerang duluan, kita wajib mempertahankan diri walaupun harus terjadi pertumpahan darah. Ini fatwa terakhir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebumi. Ya, berkaitan dengan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi pasti akan muncul. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk dalam bab ijma', yaitu sesuatu bab di mana kaum muslimin mewajibkan untuk mengimaninya, karena perkaranya adalah sampai kepada ijma' sukuti, ijma' maknawi, lafaznya sampai ada hadisnya sampai ke tingkat mutawatir maknawi. Baik, Al-Mahdi munculnya adalah setelah Dukhan. Walaupun dalam hal ini kemunculannya sebelum Dukhan itu peluangnya ada, tapi yang pasti saat dia muncul Arab sudah dibungkus salju. Salju, dan sekarang sudah mulai kan, seperti 2011 yang kami katakan sampai sekarang. Kamu nanti suasananya akan banyak yang bersalju di muka bumi. Ketika itu kamu mendengar Al-Mahdi keluar, wajib berbaiat kepadanya walaupun merangkak di atas salju. Kenapa kalimat merangkak? Karena itu menandakan sudah tidak ada helikopter, sudah tidak ada pesawat, sudah tidak ada kendaraan yang membuat kita bisa bebas untuk daripada ini kan salju itu kan di daratan kan. Maknanya bahwa kita akan berkuda, akan ada yang banyak berjalan kaki, walaupun hanya berjalan kaki, walaupun sampai merangkak di atas salju untuk berbaiat, menandakan wajibnya berbaiat dengan Imam Mahdi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan kabar bahwa Imam Mahdi sudah keluar? Kan itu tadi. Cara mendapatkan kabar bahwa Al-Mahdi itu sudah hadir, yang pertama, makanya kemungkinan beliau akan muncul sebelum Dukhan itu ada, tetapi peluang dia muncul setelah Dukhan lebih besar. Kita mengetahuinya adalah pertama, Dukhan hanya terjadi setelah hantaman meteor, ya kan? Sekarang meteor, maka terjadi Dukhan. Dukhan itu kaum muslimin 40 hari 40 malam. Setelah Dukhan
orang memasuki bulan Zulqa'dah karena hantaman meteor dalam hadis daif bulan Ramadan. Berarti Syawal lewat itu. Syawal lewat, bulan Zulqa'dah sudah mulai ditemukan keributan dalam keluarga kerajaan Arab Saudi. Ribut, memperebutkan kekuasaan, memang kacau dan sebagainya. Kemudian bulan Zulhijjah, jamaah haji yang sudah terlanjur datang ke sana, tidak mungkin lagi pulang, mereka melaksanakan ibadah haji. Mereka dibantai di Mina. Yang membantai siapa? Syiah yang membantai umat Islam nanti yang ada di haji, yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mina. Nah, urutannya begitu. Bulan Muharramnya Imam Mahdi pun akhirnya sampai di Mekah dan beliau dibaiat oleh kaum muslimin di kota Mekah. Jadi menandakan yang terbesar tandanya mana? Hantaman meteor. Itu yang terbesar, Pak. Hantaman meteor. Dukhan 40 hari 40 malam. Setelah Dukhan, kekacauan terjadi di Arab Saudi di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulhijjah jamaah haji pasti dibantai di Mina. Bulan Muharramnya Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah. Dari itu saja kita sudah tahu. Jadi pengetahuan kita adalah lewat kejadian besar yang sifatnya global, yaitu hantaman meteor, Dukhan. Jelas? तो उसके बाद फिर मिडल ईस्ट में पाकिस्तान जाता है काले रंग के जंगी जहाज़ लेके, और वहाँ पे रशिया और अमेरिका को शिकस्त देता है, और पाकिस्तान अकेला जो है ना वो सुपर पावर बन जाता है। तो उसमें जो मैंने ड्रीम्स में देखा है कि जो हम यूरोप में जाने लगते हैं तो वो पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं और वो जंग नहीं करते, वो कहते हैं आए आप और हम पे हुकूमत कर लें, इस तरह का कोई सीन होता है। और फिर पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में जब खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इस्लाम फैलाता है तो पूरी दुनिया अमन से भर जाती है। लेकिन इसका जो स्टार्ट है ना वो पाकिस्तान से होगा। तो इस तरह से मैंने ये देखा है कि दुनिया कैसे अमन से भरती है। फिर उसके चंद साल बाद दज्जाल जो है वो बाहर आ जाता है। फिर दज्जाल से एक बहुत बड़ी जंग होती है जिसमें तकरीबन 2 से 2.5 अरब लोग मारे जाते हैं, उनमें ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की होती है। तो फिर उसके बाद दज्जाल के बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं। फिर जो मैंने ड्रीम्स में देखा है कि अल्लाह मुझे ना जब दज्जाल आता है ना तो कुछ लोग होते हैं उनको अल्लाह कहता है कि इनको ले पहाड़ में ले जाके ना तो छुपा दो। अब वो एक पहाड़ होता है, उसके अंदर वो सारा तराशा होता है, अंदर पूरी एक बिल्डिंग सी बनी होती है, सब कुछ सारी सहूलतें होती हैं, अंदर रहने के लिए सारा फूड का इंतज़ाम होता है और वो वहाँ पे रहते हैं। और मैं उनसे कहता हूँ कि जब तक मैं ना हूँ आप लोगों ने इधर ही रहना है। तो फिर जब मैं दोबारा जाता हूँ तो वो ट्रेन पे उनको बिठाता हूँ और फिर वो ट्रेन पे हम जब जा रहे होते हैं तो याजूज माजूज रास्ते में हमारी ट्रेन पे अटैक करते हैं। तो अल्लाह जो है वो हमें बचा लेता है याजूज माजूज से भी। और फिर हम ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद एक कोई बीमारी आती है जिसमें वो 2 से 3 हफ्ते में सारे मुसलमान जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो उसके बाद शैतान जो होता है वो भी इंसानों की शक्ल में आ जाता है और जो कुफार होते हैं यानी वो बदतरीन लोग होते हैं। अब जब ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं तो एक तरफ उम्मत के बेहतरीन लोग होते हैं और दूसरी तरफ आप कह लें कि इंसानी तारीख़ के बदतरीन लोग होते हैं। तो मुसलमानों के बाद वो शैतान जो है वो उनमें इंसानों की शक्ल में आ जाता है और वो उनको बहकाता है और फिर उन्हीं लोगों पे अल्लाह जो है ना वो बदतरीन जो लोग होते हैं ना उन पे क़यामत कायम करता है। तो इस तरह से मैंने ये ड्रीम्स में देखा है। अब जो रीसेंट ड्रीम है वो मैंने 3 दिन पहले देखा था, वो भी काले रंग के जंगी जहाज़ों के बारे में था। तो उसमें ये होता है कि पाकिस्तान में यानी तब्दीली आ चुकी होती है और पाकिस्तान तरक्की करने लगता है। तो उसमें वो फिर 3 काले रंग के जंगी जहाज़ आते हैं और उनमें से एक जंगी जहाज़ इंडिया में जाता है अटैक करने। यानी हम चाहते हैं कि यानी शुरू में ही इंडिया को प्रेशराइज़ किया जाए और इन ख्वाबों का फ़ायदा उठाते हुए। तो एक जंगी जहाज़ जाता है लेकिन इंडिया अलर्ट हो जाता है और वो काफ़ी यानी जहाज़ अपने भी उड़ाता है। तो वो जंगी जहाज़ जो है वो ऐसे हवा में खड़ा भी हो जाता है, रुक भी जाता है और फिर वो वेट करता रहता है। चूँकि वो जहाज़ ज़्यादा होते हैं तो वो फिर वापस आ जाता है।
तो जब वो वापस आता है तो इंडिया जो है वो जैसे मैच जीतने के बाद पाकिस्तान से वो शोर शराबा करते हैं और हल्ला गुला करते हैं, तो उसी तरह उनके जो सारा करते हैं, और उनके जो जहाज़ होते हैं वो भी ऐसे स्टंट करते हैं कि देखो हमने तुम्हारा जो जंगी जहाज़ आया था उसको भगा दिया। तो लेकिन वो जो जंगी जहाज़ है ना वो ऐसे वापस आके ना तो ऐसे नीचे बहुत नीचे प्रवास करता है। तो यानी इसमें मैं पहली बार यानी देखता हूँ कि वो जंगी जहाज़ ऐसे हवा में रुक भी जाते हैं और ऐसे बहुत लो फ्लाइट करते हैं। जैसे अब ये एक बिल्डिंग है और इधर नीचे इस लेवल पे घर होंगे, तो जंगी जहाज़ जो है ना वो रेजिडेंशल एरिया से ऐसे गुज़रता हुआ जाता है ऐसे, वरना नॉर्मली जो मिलिट्री जेट फाइटर्स होते हैं वो इस इतनी लो प्रवास पे रेजिडेंशल एरिया से नहीं गुज़रते, लेकिन वो गुज़र आता है। तो मैं कहता हूँ कि ये तो यानी बड़ी टेक्नोलॉजी है इस जहाज़ में, ना सिर्फ जहाज़ में बल्कि वो पायलट्स में भी होती है, जाहिर सी बात। वो फिर आहिस्ता से ऐसे अंदर इंडिया के बॉर्डर पे एंटर होता है और 2 मिज़ाइल फायर करता है, एक जो इंडिया की बेस होती है मिलिट्री वो, और एक जो एयर बेस होती है उस पर अटैक करता है, और वो दोनों बेस तबाह हो जाती हैं और वो वापस अपने वापस पाकिस्तान आ जाता है, और उनको इंडिया को पता भी नहीं चलता कि कोई आया है और अटैक करके चला गया। तो वो इरफान भाई ने बताया कि जब वो जहाज़ बहुत ही लो फ्लाइट पे जा रहा तो इवन वो रेडार्स जो है ना वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इवन जब वो हाइट पे भी होता है तो वो बेसिकली उनके रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाते कि जहाज़ किस जगह पे, बस उन्हें एक सिग्नल्स आ रहे होते हैं कि हमारी टेरिटरी में कोई दुश्मन का कोई डिवाइस या कोई जहाज़ इस तरह से आया, लेकिन कहाँ पे है वो नहीं पता चलता उनको। तो इस तरह से वो फिर वापस आता है, और फिर वो जो ब्लैक जेट फाइटर्स के पायलट्स होते हैं वो आते हैं, तो वो हम उनसे बात कर रहे होते हैं, तो वो ड्रीम वहीं ख़त्म हो जाता है। लेटेस्ट ड्रीम ये भी रिसेंटली ड्रीम्स आते हैं, इमरान खान के बारे में भी आए। तो लेकिन एक चीज़ है कि जब तक इस मुल्क को शिर्क और इसकी इकसाम से पाक नहीं किया जाएगा ना, ये मुल्क नीचे चलता जाएगा। लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं वो बस उसी बेस पे कहता हूँ कि जब तक हम शिर्क से इस मुल्क को पाक नहीं करेंगे तो अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी। अल्लाह की मदद नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि ये मुल्क मज़ीद नीचे चलता जाएगा। तो जो मुझे लग रहा है कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि ये मुल्क में मज़ीद मसाइल पैदा होंगे, मज़ीद डॉलर्स का मसला होगा, इकोनॉमी का और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ भी जाए तो कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई इकोनॉमी इसकी बेहतर होगी। तो जो नवाज शरीफ के बारे में जो ड्रीम्स थे उसमें वो आएंगे पाकिस्तान दोबारा वापस, लेकिन अल्लाह खैर करे, बस मैं ये कहूँगा कि अल्लाह पाकिस्तान की मदद करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये है कि जैसे जैसे वो ड्रीम्स फैलेंगे तो लोगों में जो शिर्क और उसकी इकसाम और उसकी अवेयरनेस है वो ज़्यादा होगी, तो लोग अपने आप को बचाएंगे शिर्क से। एक कोशिश जो है ना, अगर वही हम स्टार्ट कर दें तो अल्लाह को वो कोशिश भी पसंद आ जाएगी। और मैंने जब आप देख लें बहुत से लोग मेरी बातें करते हैं, मेरी दाढ़ी नहीं है, मैं नमाज़ें भी नहीं पढ़ता, तो ये वो, तो अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में बताया, कहा कि अल्लाह क़यामत के दिन सारे गुनाह बख्श देगा लेकिन शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन नौज़बिल्लाह इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं ये कह रहा हूँ कि नमाज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ने मुझे ये भी कहा है ड्रीम में कि जो नमाज के बारे में सवाल है ना वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से कर सकता है, क्योंकि नमाज एक इंसान सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ता है। ये नहीं है कि किसी और के लिए पढ़ रहा है, तो वो जाहिर सी बात है जिसके लिए हम नमाज पढ़ते हैं वही अल्लाह जो है ना वो सवाल करने का हक़ भी रखता है। तो मुझे अल्लाह ने ड्रीम में यही कहा कि अल्लाह जो है ना वो ये अल्लाह ये पूछ सकता है किसी से कि वो नमाज़ पढ़ता है या नहीं, और अगर कोई तुम्हें ज़्यादा तंग करे, ज़्यादा कहे, तो उसको कहना कि जब अल्लाह मुझे तौफीक देगा
तो मैं नमाज़ें भी पढ़ना शुरू कर दूँगा। तो इस तरह से अल्लाह ने मुझे ड्रीम में कहा, और अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम में ये कहा कि कासिम मैं तेरी सिर्फ Cukup sekian pemaparan part kali ini, silahkan petik hikmah yang terkandung di dalamnya, semoga bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.